뭐예요? Dan apakah itu keselamatan? 머리 뭐냐? Apa itu keselamatan? 자, 성경 요한복음 3장. Big. Yaitu terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 16. 자, 요한복음 3장에 성경에 아세요? 요한복음 3장. Mari kita buka Yohanes 3 ayat 1 sampai 16. 한번 우리 페트리샤 읽어보세요. Saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 1 dengan 16 sampai 16. Percakapan dengan Nikodemus. Ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. 자, 오늘 예수님하고 니고데모가 대화하는 거지. Jadi ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. 니고데모가 누구예요? Siapakah Nikodemus itu sendiri? 오늘 성경에 바리새인, Dan Nikodemus itu adalah seorang Farisi. 바리새인 중에 니고데모이죠. 바리새인이란 말이에요. Seorang Farisi adalah seorang, dan itu adalah Nikodemus. 그럼 여러분 바리새인이 뭔지 아세요? Apakah kalian tahu orang Farisi itu? 바리새인. Orang Farisi. 율법을 다 지켜야 구원받아. 이 바리새인. The Pharisee insists when you keep the law, then you will be saved. Orang Farisi adalah orang-orang yang taat dengan hukum. 율법 다 지켜 구원받아. Dan dia adalah seorang yang taat dengan hukum. 그 바리새인. Dan itu adalah seorang Farisi. 바리새파, 바리새인. Pharisee. 그러니까 이름 바리새인이란 말이에요. 니고데모. Dan seorang Farisi itu adalah seorang, yaitu Nikodemus. 그 이 사람이 유대인의 지도자. He is a leader of the Jews. Dan dia adalah seorang leader, seorang Yahudi. 그리고 10절에 보면 이스라엘의 선생이라. In verse 10 it says he is the teacher of the Israelites. Dan dia berkata dia adalah seorang guru di Israel. 그 바리새인은 예수를 싫어하잖아요. Dan orang Farisi itu tidak percaya akan Yesus. 왜 싫어합니까? Kenapa tidak percaya? 예수 믿어야 된다 하니까 바리새인은 싫어하는 거예요. Dan orang Farisi itu tidak 그렇죠? akan Yesus. 그런데 오늘 예수를 찾아왔어요. Dan untuk itu Nikodemus mencari Yesus.
이 사람이 아주 높은 사람이니까 He is a very high class person. 아무도 안 보는데 밤에 새도. So he at night time, no one knows that he visited Jesus. Dan pada saat malam hari, Nikodemus ini pergi untuk menemui Yesus. 자, 이 사람이 예수님 보고 뭐라 합니까? Dan orang ini apa yang dikatakan orang ini kepada Yesus? 당신은 왜 이렇게요? 하나님이 함께 아니하면 이런 필요 행할 수 없다. If the God is not with you, then this kind of a sign will not be revealed. Bila Tuhan tidak bersama dengan engkau, dan tidak. 그런데 예수님은 그 말을 답하는 게 아니고 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라 볼 수 없다. He didn't give answer about that words, but directly Jesus said, unless man is born again, then he cannot see the kingdom of God. Jadi ketika aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 그리고 니고데모가 뭐라 해요? So what did Nicodemus say? 내가 이 나이 많은데 엄마 배 쫓아가 와야 되는 거 아니야? Dan Nikodemus berkata, saya sudah tua, apakah saya harus kembali lagi ke dalam rahim ibu saya? 그리고 예수님이 다시 말합니다. 진실로 진실로 너희들 사람이 거듭나지 않으면 물과 성령으로 다시 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. Namun Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. 그리고 무슨 말이냐고 Tetapi Nikodemus ini tidak mengerti apakah yang Yesus katakan. 그래서 예수님이 바람을 이겨 바람. Apakah kalian tahu angin itu? 바람이 불잖아. Angin itu kan tidak dapat kita lihat. 바람이 어디 와 들어가느냐? Angin itu kita tidak dapat tahu kemana yang dia mau pergi. 왜 바람이 안 보이니까 모르잖아. Kita tidak dapat melihat angin tersebut. 그렇죠. 그러나 바람에 본 증거 있다. Kita tidak dapat melihat angin itu. 왜? Kenapa? 소리, 바람 소리. Tapi kita dapat mendengarkan suara angin tersebut. 우리는 바람 보고 뭐 알 수 있어요? 바람이 본다. 뭘 보고 알 수 있냐? Tapi kita dapat mendengarkan suara angin tersebut, jadi kita tahu bahwa itu ada angin. 나무가 흔들어. 바람 부는. Bila kita melihat pohon itu bergerak, kita akan tahu bahwa oh ada angin di situ. 빨래가 왔다. 바람 부는. Dan angin itu akan menggoyangkan pohon tersebut. 바람 안 보이는데 바람이 분다는 증거 있잖아요. Bila tidak ada angin itu, pohon itu akan diam. 육으로 나는 육이고 영으로 나는 영이다. Spirit gives birth to spirit, flesh gives birth to flesh. Jadi roh kudus itu memberikan hal itu kepada kita. 이거 되고 어찌 그런 일이 있었습니까? Dan Nikodemus mengatakan, apakah engkau itu Yesus? 여러분, 니고데모하고 예수님은 대화가 안 돼. 그렇죠? 대화가. Conversation cannot take place between Jesus and Nicodemus. Jadi percakapan ini tidak dapat menempatkan antara Yesus dan Nikodemus itu sendiri. 그때 예수님이 뭐라고 말씀하시냐? 알아듣든 말든 하늘에서 내려온 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없다. 이런 말. They can understand or not, Jesus said, except the one who came from the heaven. There's no one who can come to heaven. Jadi dia tidak mengerti apa yang Yesus katakan karena dia datang dari surga untuk datang ke bumi. 그리고 예수님이 모세가 광야 뱀을 든 것처럼 인자도 들려하리라. And Jesus said, like the Moses lifted up the snake in high, the Son of Man should be lifted up. Jadi yang seperti Yesus katakan, seperti Musa menaikkan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan.
왜 들려요? 그 무슨 말이? 모세가 광야 뱀을 되었단 말은 뭐면 What does that mean? Moses lifted up the snake in high. Apa arti dari Musa meninggikan ular di padang gurun itu? 이스라엘 백성들이 하나님을 계속 원망하고 불신하니까 하나님이 다 죽이는 Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 그렇죠. 그때 모세가 하나님과 기도해요. At the time, Moses prayed, please forgive Dan them. pada saat itu Moses berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan bangsa Israel. 자, 하나님의 불뱀을 보여 다 물이 죽을 때 하나님이 모세에게 이렇게 말해요. 노뱀을 만들어서 장대에 매달아라. God sent the fire snake, so people died by bitten by that snake. So at the time, God said, please make the brazen snake and then lift it high. Jadi ada api dari Bronze snake. Jadi ada ular dan api robles itu melindungi bangsa Israel. 그래서 쳐다보면 살고 안 쳐다보면 다 죽는다. When you see that, you will be saved. If you do not see, you will not be saved. Jadi You will bila die. kita melihat itu kita akan selamat dan bila kita tidak melihat itu kita tidak akan selamat. 그걸 쳐다본 사람 살고 안 쳐다보면 다 죽었어. Jadi bila kita melihat ular yang di padang gurun itu yang ditinggal Musa, kita akan selamat. 예수님 지금 그 얘기하는 거예요. 그렇죠. Dan Yesus itu yang memberikan hal tersebut. 모세가 광야 뱀을 든 것처럼 인자도 들려야 하리라. Jadi Yesus memberikan hal tersebut melalui Moses. 왜요? Kenapa? 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하느니라. So that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Dan bila kita percayakan itu kita akan memperoleh hidup yang kekal. 그런 마지막에 한 말이에요. 하나님이 세상에 이처럼 살아나서 독생자 주시는 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하느니라. And then in verse 16, Jesus said, God so loved the world that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. 1 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memerintahkan anaknya yang tunggal. 자, 예수님하고 니고데모하고 지금 무슨 얘기하는 거예요? Now, what kind of a conversation Jesus and Nicodemus Dan have? apakah percakapan ini antara Yesus dan Nikodemus? 구원이 뭐예요? Apakah itu keselamatan? 구원이 뭐예요? Apakah itu keselamatan? 여러분 구원이 뭐예요? Menurut kalian, menurut Bapak Ibu di sini apakah itu keselamatan? 바리새인은 율법 다 지켜고 간다. 이 바리새인. Pharisees are those who say, when you keep all the law, you will be saved. Dan menurut orang Farisi adalah bila kita mengikuti hukum yang ada, kita akan menjadi selamat. 그 바리새인이 예수님 말 알아듣지 못하고 무슨 말인지 몰라. Maka untuk itu orang Farisi tidak mengerti apa itu Yesus. Siapakah itu Yesus? 니고데모는 갚았어. Nicodemus went up. Dan untuk itu Nikodemus pergi. 오늘 잘 알아야 예수님이 구원이 뭐냐? Dan apakah itu keselamatan? 율법 다 지키면 구원받나요? Can we be saved through keeping the law, all the law? Apakah kita bisa selamat hanya dengan mengikuti hukum, peraturan yang ada? 바울이 뭐라고 그랬어? What did Paul say? Apa yang Paulus katakan? 나는 율법으로 흠이 없다. I do not have any fault according to the law. Aku tidak memiliki wewenang untuk mengikuti hukum atau aturan yang ada. 바울이 누구예요? Siapakah itu Paulus? 바리새인. He is a Pharisee Dan dia also. adalah seorang Farisi. 율법 다시 난 그거 난 예수 필요 없어요. 그렇죠? I kept all the law, so I don't need Jesus. Aku mengerti hukum dan aku tidak memerlukan Yesus itu. 자꾸 예수 믿으니까 예수 믿는 놈도 잡아 없었어요. Dan untuk itu Yesus akhirnya menangkap seorang Nikodemus itu. 거의 없어버립니다. So I need to remove out churches. Saya harus pergi dari sini. 그 바울이요. Dan itu adalah seorang Paulus. 왜? 나 율법은 흠이 없다.
이거 다 지키는 거야. You know, I did not have any fault according to the law. I kept all the laws. Dan aku tidak memiliki hukum atas peraturan ini. 구원이 뭔지 모르고. Dan apakah itu keselamatan itu? 여러분도 구원이 뭔지 모르면 그렇게 생각해요. If you do not know what salvation is, you will think like that way. Bila kita tidak mengerti apa itu keselamatan itu sendiri, kita akan 자, 시간이 없으니까 제가 오늘 예수님이 구원이 뭐냐? 예수님 말했어요. 영생을 얻어야 돼요. 아니요? 영생을 얻어서 하나님의 나라에 들어가는 거다. Jesus says salvation is what? You shall obtain eternal life and through this entering kingdom of God. 영생은 Jadi keselamatan itu adalah kita percaya kepada Yesus dan kita akan memasuki dalam kerajaan Allah. 영생 얻는 걸로 이게 거듭나는 거예요. 거듭나는. Okay. Having eternal life, it means when you are born again at the time you can have eternal life. Kehidupan yang kekal adalah ketika kita kembali, ketika kita 여러분 잘 들어야 돼요. hidup yang kekal. 여러분도 영생 얻는 거 거듭나서 나야 하나님 나라 들어갈 수 있다. Dan bila kita percaya itu, kita telah masuk dalam kerajaan Allah. 영생을 거듭 안 나면 하나님 나라 볼 수 없다. Bila kita tidak masuk ke dalam kerajaan, bila kita tidak mengerti dan kita tidak dapat 하나님 masuk 나라 ke 들어갈 수 없다. dan kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 그러니까 그 이유를 보면 저거 영생 얻는 걸로 거듭나요. 하나님 나라. Untuk itu kita harus masuk dalam kerajaan Allah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, 구원. yaitu melalui keselamatan. 그럼 여러분 오늘 점검하셔야 돼요. 내가 구원 받았나 안 받았나 점검해야 돼요. Kita harus mengecek diri kita sendiri, apa kita sudah menerima keselamatan itu atau belum. 구원 못 받아도 나머지 다 가짜. 기도도 가짜고 예배도 다 가짜. Bila kita tidak mengalami keselamatan itu, maka semua hal yang kita lakukan di dunia kita ketika kita berdoa, ketika beribadah itu adalah semua hal yang palsu. 그거하고 억울한 게 어디 있어요? It is so, the sorry thing. It is very sorry thing. Dan ini adalah sesuatu hal yang disayangkan. 자, 그러면 여러분이 오늘 올바른 구원관을 가져야 되는데 그렇잖아요. Dan pada saat ini kita akan menjelaskan apa itu keselamatan. 생명은 두 가지 차원의 생명이 있어요. There are two dimensions of life. Yaitu ada dua dari 두 가지 차원의 생명. Okay, two dimensions of ada dua life. dimensi dari kehidupan. 자, 생명 뭐가 있죠? 여러분이 지금 다 생명 갖고 있잖아요. Now all you have life, right? Dan kalian semua memiliki hidup pada saat ini kan? 육신 생명, Physical Itu life. kehidupan fisik. 그렇죠? 이 육신 생명은 어떻게 내가 가지죠? Yaitu kehidupan fisik kita itu bagaimana? 여러분이 이거는 성경의 육신 생명을 성경 원에는 푸시케라 되는데요. 이거는 영어로 말하면 soul. Yaitu kehidupan fisik kita dan kehidupan fisik kita itu adalah nyawa atau jiwa. 이거 다 갖고 있잖아요. We all have this Kita life. pada saat ini memiliki itu hal tersebut kan. 여러분 부모로부터 태어날 때 요 생명 가지고. Dan kita memiliki kehidupan itu pada saat ini. 그렇죠. 자, 이걸로 태어나서 니고데모 보고 네가 거듭나냐 다시 나냐. Dan ini adalah kehidupan yang Nikodemus maksudkan. 그 니고데모 어디 안 됐냐?
내가 지금 엄마가 또 들어왔다 나와야 되는 거야. What Nicodemus understand is, oh, should I enter into mother's womb again? Dan ketika Nikodemus mengerti itu, apakah saya harus masuk ke dalam rahim ibu saya kembali? 예수님이 이 얘기하는 게 아니야. 이걸로 따지다 그 말이 아닌데 이거는 못 하는 거야. Ya, tapi yang dimaksud Yesus adalah bukan kehidupan yang ini. 그래서 예수님만한 거듭난단 말은 있잖아요. 영적 생명, Yaitu yang dimaksud Yesus adalah kehidupan rohani kita. 영적 생명. 그래서 요거는 영어로 말하면 라이프야, 라이프. Yaitu dalam bahasa Inggris adalah itu life, yaitu kehidupan. 영적 생명. Spiritual life. Itu kehidupan rohani. 여러분이 이 생명 가진 자로 다시 태어난다. Bila kita memiliki kehidupan rohani, kita akan dapat dilahirkan kembali. 우리가 부모로 태어날 때는 요 육신 생명까지 나기 때문에 다시 한 번 태어나야 되는데 요 생명, 영적 생명까지 다시 태어나야겠다. Bila kita hidup di dalam kehidupan fisik, kita dapat dilahirkan kembali. Tapi bila kita memiliki kehidupan rohani, kita dapat dilahirkan kembali. 그 예수님 말하기 육으로 나면 육이고 영으로 나면 영이다 이러죠. So Jesus said, spirit gives the life of the, but fleshy gives the birth to flesh. Dan Yesus berkata bahwa kehidupan itu diberikan kepada kita. 자, 요걸 보고 영생, eternal life. This we call this spiritual life eternal life. Yaitu kita mengatakan ini adalah kehidupan rohani kita. 그러면 여기다 성경 문장 알아볼게요. 요한복음 5장 26절. Yaitu Yohanes 5 ayat 26. 자, 한번 찾아보세요. Mari kita buka bersama. 요한복음 5장 26절에 Yohanes 5 ayat 26. 아버지께서 자기 속에 생명이 같이 아들에도 생명도 그 속에 있게 하셨고 Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Amin. 자, 여러분 좀 보세요. Bapak Ibu silakan lihat di depan. 아버지께서 자기 속에 생명이 같이 Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya, 아들에도 아들에게 있게 하셨고 yaitu di dalam anak. 그게 바로 이 생명. 여기 오늘 조예요, 조예. Dan itu adalah joy. 무슨 생명이요? 하나님의 생명. Yaitu dari Tuhan. 맞죠? 아버지 속에 있는 생명. 아들 안에 있는 생명. Yaitu Bapa mempunyai hidup di dalam anak. Anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. 여러분 그 생명 가진 대로 다시 태어난다고 봐요. You should be born again as the one who have that life joy. Dan kita harus dilahirkan kembali dan memiliki kehidupan yang seperti itu. 그래서 디도서 1장 2절. Dan di dalam Titus 1 ayat 2. 자, 디도서 1장 2절 찾아보세요. Titus 1 ayat 2. 영생의 소망을 위함이라. 이 영생은 거짓되신 하나님이 영원전부터 약속하신 것이되. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. 하나님이 이 영생을 영원전부터 인간의 주로 약속하셨다. Yaitu Tuhan memberikan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman. 그래서 요한일서 2장 24절 25절. Yaitu dalam 1 Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. 자, 이것도 찾아보세요. Mari kita buka bersama. 자, 너희는 처음부터 들은 것은 너희 안에 가게 하라. 처음부터 들은 것이 너희 안에 가면 너희가 아들과 아버지 안에 가리라. 그가 우리 약속하신 것이 곧 영원한 생명이라.
Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika ada yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. 알겠죠? 하나님의 생명인데 이 생명을 하나님의 인간에게 약속하셨다. Yaitu Tuhan telah ketika kita 그래서 그 생명이 너희 안에 거하게 하라. ketika kita mengganti hidup kita, rohani kita telah dijanjikan oleh Allah sebelum permulaan zaman, dan kita telah memiliki kehidupan yang kekal. 너희 안에 거해야 우리가 아버지와 아들 안에 거할 수 있다. Yaitu Bapa di dalam Anak. 내가 말해 군 영생을 얻어야 하나님 나라에 들어갈 수 있다. What is salvation? Salvation is what? Having eternal life and entry kingdom of God. Dan apa itu keselamatan? Keselamatan itu adalah penerima akan Yesus Kristus dan masuk ke dalam kerajaan dan memiliki hidup yang kekal. 그 생명이 하나님의 신령한 신적 생명. Dan itu yang telah dijanjikan Tuhan. 그렇죠. 이게 우리 안에 거하게 하는 거예요. Make this dwell in us. Dan kita harus memiliki itu di diri kita. 여러분이 이 생명 가진 자로 다시 살아야겠다. Dan kita harus memiliki itu di dalam hidup kita. 자, 그래서 여러분 이제 요 생명 알았죠? 지금 예수님 말하는 생명, 영생, eternal life. Yaitu kehidupan yang kekal. 그 생명이 아버지 안에 있고 아들 안에 있는 생명. Yaitu Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam Bapa. 그게 우리 안에 거해야 된다. Dan kita ada di dalam mereka. 그 생명 가진 자로 다시 살아야 된다. You should be born again as the one who have that life. Dan kita harus dilahirkan kembali untuk mendapatkan kehidupan itu. 그래야 하나님 나라 들어갈 수 있다. Dan untuk setelah kita dilahirkan kembali, kita akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. 이거 때문에 뭐지 뭐 하고 도망가고. Nicodemus couldn't understand this, so he ran away. Nikodemus tidak mengerti akan ini, untuk itu dia pergi. 자, 이제 요거 알았으니까 거듭난다 말을 뭐 말이죠? What is what? The rebirth. Ya, yang kedua adalah apa itu lahir kembali. 자, 보세요. 교재. Look at your material. Lihat di dalam textbooks-nya masing-masing. 다시 태어났다. It is Dilahirkan kembali. 그 말은 어떻게 다시 태어나? 물과 성령으로 거듭난다. Yaitu lahir kembali dari air dan roh. 다시 말하면 영생을 얻는 거다. Yaitu memperoleh hidup yang kekal. 하나님께로부터 난 자를 만한다. Yaitu lahir dari Allah. 그 구원하는 거는 영생을 한 나라에 들어가는 거다. 이렇게 돼요. so. Having salvation is what? Having eternal life and entering kingdom of God. Yaitu apa itu keselamatan? Yaitu adalah memiliki kehidupan yang kekal 자, dan 그러면 masuk dalam kerajaan Allah. 오늘 여러분이 확인하셔야 돼. 내가 이 생명을 갖고 있느냐 안 갖고 있느냐 확인해. Dan ini adalah yang saya pegang selama 40 tahun. 그렇죠? 교회를 쭉 다니는데 이 생명이 없다. 그건 못 받은 거 아닙니까? Even though I attend the church for whole lifetime, but if you are not saved, then it is what? Unfair, right? Bila kita datang ke gereja tapi kita tidak akan mengertikannya atau mengerti akan keselamatan itu sendiri, untuk apa kita pergi ke gereja? 그거 못 받은 방송하면 놀러 가지. 다 밖에 놀러 가면 다시 바로 가서 앉아야지. If you are not saved, then it will be better for you to go outside and play instead of attend church. Bila kita tidak memiliki ini, lebih baik kita keluar dan tidak usah datang ke gereja. 그리고 여러분 여기 뭐 확인하고 가셔야 돼. 내가 생명이 있다 없다 확인하죠. Dan untuk itu kita semua yang ada di sini, kita harus meyakinkan diri kita apakah kita sudah memiliki 자, keselamatan 잘 ini. 들어요. 그래서 자신 못한 자들은 구원의 증거. Itu apa bukti akan keselamatan? 구원의 증거. 내가
구원받았다. 반드시 증거 있다. If I'm saved, then surely there is the evidence. Itu hidup yang kekal yang dikurniakan oleh Allah. Dalam 자, 요한일서 표. 1 Yohanes 5 ayat 10 dan ayat 10 sampai 12. 요한일서 5장 10절에서 11절까지 12절까지. 1 Yohanes 5 ayat 10. 자, 그 잘 읽잖아요. 따라보세요. Mari kita lihat bersama-sama. 우리 지금 한번 봅시다. 10절에 보세요. 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거 있고 Barang siapa yang kepada anak Allah yang mempunyai kesaksian di dalam dirinya. 증거 있어요. 자기 안에 증거 있고. Surely he has the evidence in him. 증거 뭐예요? What is that evidence? Dan apa itu? 11절. 11절에 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주실 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 것이라. Dan 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. 자, 5장 11절에 보니까 하나님이 주시는 뭐예요? Yaitu dalam 1 Yohanes 5 ayat 11. 하나님이 주시는 영생. Hidup kekal yang dikaruniakan oleh Allah. 이 영생은 하나님이 주신다는 거예요. 그게 어디 있다? 하나님의 아들 안에 있는 생명이죠. Dan yang kedua adalah hidup di dalam anak Allah. 여러분 안에 분명 구원받은 증거 있어요. Dan kita telah memiliki jaminan akan hal ini. 그 증거가 뭐냐? Dan apakah bukti itu? 하나님이 주시는 영생. Yaitu hidup kekal yang dikaruniakan oleh Allah. 하나님 아들 안에 있는 생명. Yaitu hidup di dalam anak Allah. 그러니까 여기에 4개 있으니까 Dan kita telah memiliki bukti akan hal itu. 맞죠? 있어요, 없어요? 여러분 속에 있습니까? Do you have this or not? Apakah kita memiliki ini atau tidak? 이 생명이요. Apakah kita memiliki kehidupan ini atau tidak? We are. How can you know that? Bagaimana kita mengetahui hal ini? 이 생명이 있냐 말이에요. It should be in you, but is there in you? 5장 12절에 보세요. Untuk itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 12. 성경이 잘 보세요, 성경을. 아들이 된 자에는 생명이 있고 하나님의 아들 없는 자에는 생명이 없느니라. Yaitu barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 아들이 있으면 생명도 있다. Yaitu bila anak Allah sama dengan kita hidup. 아들이 없다, 생명도 없다. Bila kita tidak memiliki anak Allah dalam diri kita tidak dapat hidup. 아들 있어요? Do you have that son? Apakah kita memiliki hal ini? 난 딸밖에 없는데. I only have daughters. 아들 없는데. I have only daughters. Saya hanya memiliki seorang anak perempuan. 하나님의 아들, 내 아들 말고 하나님의 아들. But here the son is not my son, but the son of God. Ini adalah bukan anak saya, tapi ini adalah anak Allah. 하나님의 아들이 있으면 생명이 있다. Bila kita memiliki anak Allah di dalam diri kita, maka kita 하나님의 아들이 dapat. 없다, 생명도 없다. Bila kita tidak memiliki anak Allah di dalam diri kita tidak dapat hidup. 오늘 점검하셔야 돼요. Kita harus mengecek hal itu kembali ke diri kita. 제 말이 아닙니다. 성경 어디가? Bila kita tidak, It is not my word. You should know it according to the Bible. ini bukan perkataan dari saya, tapi ini adalah perkataan yang berada di dalam Alkitab. 그래서 여러분 요한복음 1장 12절에 John 1:12. Yaitu dalam 1 Yohanes 영접하는 자이자 영접하는 자
곧 그리고 이제는 하나님의 자녀가 되는 것이었다. To those who received him, to those who believed in his name, God gave him the right to become children of God. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13절에 뭐래요? 자, 요한에서 봐요. How about verse 13? 요한복음 1장 12절. How about verse 13? Bagaimana ayat 13? 영접하는 자고 그리고 하나님의 자녀인 것을 주셨으니 이는 13절에 혈통이나 육종이나 사업도 나지 아니하고 오직 어디로 하나님께부터 난 자들이라. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 누가 영접하는 자. Siapa? Yaitu dari Allah. Those who receive him, those who receive Jesus Dan Christ. siapa yang akan menerima Yesus itu? Mohon maaf, ayat Yohanes 1 ayat 12 dan ayat 13. 누구를 영접하는 거예요? Receiving who? Dan menerima siapa? 예수님을. Yaitu Yesus. 예수님을 영접하는 자 하나님께서 난 자다. Yaitu kita menerima Yesus, maka Tuhan akan berserta kita. 그래서 요한계시록 3장 20절에 예수님 뭐라고 말씀하셨어요? Dan itu di dalam Wahyu 3 ayat 20. 요한복음 3장 20절 올려주세요. Mari kita buka Wahyu 3 ayat 20. 읽어봐요. Revelation 3:20. Ya. Wahyu 3 ayat 20. 요한계시록 3장 20절. 자, 읽어봐요. Mari kita lihat. 볼지어다 내가 문밖에서 누구인 내 음성 문 열면 내게 들어가 그러면 나를 보리라. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. 예수님이 여러분 마음을 두드려. Yesus mengetok pintu hati kita. 그렇죠? 문을 두드려. Yesus mengetok pintu hati kita. 문 열면 들어간다. Bila kita membuka hati kita, Yesus akan masuk ke dalam diri kita. 들어가서 너와 더불어 먹고 마신다. Yaitu Yesus datang masuk ke dalam diri kita dan makan bersama dengan kita. 늘 먹고 마신다고 해야 돼. 같이 살아야 된다 이 말이야. 그 안에 같이 살겠다는 게. Yaitu makan bersama dengan kita dan hidup bersama dengan kita. 그렇죠? 뭔데? 문 열어주면 돼. Dan kita harus membuka pintu. 그렇죠? 문 열면 들어오신다. Bila kita membuka pintu, maka Yesus akan masuk ke dalam diri kita. 그래서 문을 어떻게 열어요? Dan bagaimana pintu? 여러분 지금 방문 여는 거 아니잖아. 뭐 예수님 뭐 방문서 들어오는 마음에. Bila kita tidak membuka pintu hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan dapat masuk dalam diri kita. 그래서 우리가 뭐예요? 영접 기도하잖아요. 로마서 10장 9절 10절. So you do the acceptance prayer. Dan yang itu kita harus berdoa di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. 로마서 10장 9절 10절 한번 펴보세요. Tolong dibuka Roma 10 ayat 9 sampai 10. 자, 한번 읽어봐요. Mari kita baca bersama-sama. Sebab jika kamu Ketika mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 이거를 시인하는 시. Dengan mulut kita mengaku. 이거를 뭐라고 시인해요? Dan apa yang kita akui? 만일 네 입으로 예수를 주로 시인하네. Yaitu kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. 주다. 그냥 예수 아니 예수가 주라고. Bukan hanya Yesus, tapi Yesus adalah Tuhan.
그리고 또 하나님께서 그를 죽은 자에서 다시 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 받아. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. 이게 영적 기도라는 거예요. We call this acceptance prayer. Yaitu kita mengatakan ini dengan doa pengakuan. 여러분이 예수 믿는다 했잖아요. 내가 예수 믿는다. You say you believe in Jesus. Dan Anda berkata bahwa Anda percaya kepada Yesus. 왜 예수 믿는 게 뭐예요? Dan kenapa Yesus? Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? 영접아, 영접. That is accepting. Dan itu adalah penerimaan. 예수님을 영접을 의한 건요. 영접이 뭐예요? Dan apa itu penerimaan? 분들이 내 안에 모시다. 내 안에 우리 안에 내 안에 모시다. Yaitu penerimaan akan Yesus dalam diri kita, di dalam hati kita. 왜 모시느냐? 어떻게 모시냐? How do you receive Him? Bagaimana kita menerima akan hal ini? 이분을 내 주라고 신하다. 입으로 신. Yaitu dengan mengakui dengan mulut kita. 마음으로는 하나님의 일을 다시 살린 거 믿음이 있잖아. Yaitu dengan hati kita percaya bahwa Yesus. 그는 구원받는다. Then you will be saved. Dan kita akan diselamatkan. 이게 뭔 말이에요? What does that mean? What does that mean? Apa artinya ini? 예수 믿기 전에는 여러분에 대해서 Before you believe in Jesus, 여러분 속에 How was it? 딱 주인은 Sebelum kita Satan. percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita setan itu adalah Tuhan kita. 이거 봐요. 나는 뭐요? 마귀를 수다. Dan kita adalah budak setan. 그래서 이 말이 너희는 너희 아비 마귀 나다. Yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 44. 불신자는 요겁니다. 그렇죠. You were born from your father, the devil. That is non-believer. Yaitu kita lahir di dalam dari setan. Dan itu adalah orang-orang yang tidak percaya. 여러분이 예수 믿기 전에는 요 상태. Dan bila kita percaya kepada Tuhan, kita 그래서 영접하라는 거예요. bila kita percaya kepada Tuhan, kita akan menggantikan. 그래서는 무엇이라는 겁니다. Itu apakah itu? 어떻게? Bagaimana? 주라고 하시라. 주. Confess that Jesus is Yaitu Lord. melakukan pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus. 그 말은 뭐예요? 예수님을 나의 주로 모시. Dan Yesus itu akan menjadi Tuhan dalam hidup kita. 네. 지금까지는 내가 주냐? 네. Kenapa? Karena setan ada di dalam kita, menjadi Tuhan akan diri kita. 아닙니다. 사단이 마귀. Tidak, karena setan itu telah mati dan digantikan oleh Yesus. 사단이 뭐라고 속였어요? How did Satan deceive? 선악과 따르면 네가 하는 것이다. 이렇게. Bagaimana setan masuk ke dalam diri kita? When you eat of the fruit of good and evil, you will be like God. Yaitu pada saat dalam Kejadian 3, saat kita mau makan buah pengetahuan baik dan 내가 jahat. 하는 것이구나. 또 먹어. Well, if I eat the fruit, I can become God. Bila kita mau makan buah itu, kita akan menjadi sama dengan Tuhan. 내가 주인. 네. Itu semua itu adalah dengan saya. 그게 마귀가 속이는. 그런 거는 딱 사요. Dan karena untuk itu setan menangkap kita. 너희 아비 마귀. Your father, the devil. Yaitu adalah bapak kita adalah setan. 평생 모르고 사는 거야. 내가 주인 내 마음대로 하는 거야. For whole lifetime, you didn't know that and lived. Dan untuk itu selama hidup kita hidup di dalam hal tersebut. 요걸 깨달아야 돼. 내가 예수 믿기 전에는 마귀가 주인이에요. 내가 평생 마귀 중사다. Bila kita tidak di dalam Tuhan, maka setan itu yang akan hidup di dalam kita. 그래서 예수 믿는 게 뭐냐 말이야. 예수 믿다는 말. So what is believing in Jesus? Dan itu apakah percaya akan Tuhan? 주인을 바꾸라 이 말이야. 주인을 바꾸라.
yaitu kita menggantikan Tuhan kita. 알겠어요? Apakah kalian mengerti? 예수님을 나의 주인으로 모시는 거. Yaitu Tuhan menjadi Tuhan akan hidup kita. 이걸 보고 영접한. We call this acceptance. Karena kita mengatakan ini dengan sebuah doa pengakuan. 더 주권절이 주인을 바꿀 거다. In other words, it is changing lordship Dengan kata or lain adalah kita sovereignty. mengganti Tuhan kita dari setan menjadi Tuhan kita menjadi Tuhan yang menjadi Tuhan kita. 그러면 네 안에 생명이 있다. Dan karena itu Tuhan akan hidup di dalam kita. 그때 주님이 우리에게 하나님 뭐요? 영성령, 성령을 보내는 성령. Dan itu ada Tuhan akan menyadari kita dan akan hidup tinggal di dalam kita. 그때 하나님의 성령을 나누시는. At the time, the Holy Spirit comes into me through His Holy Spirit. Dan Roh Kudus akan membimbing kita. 그래서 성령이 오셔서 내게 이 하나님의 생명 가지고 타이틀을 하다. Yaitu karena Roh Kudus ada di dalam kita, hidup kita ada di dalam anak 성령의 Allah. 역사로. Dan kita akan menerima. 그래서 물과 성령으로 거듭난다니까. So Jesus said, you should be born of the Spirit and the water. Maka itu Yesus berkata bahwa kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh. 여러분 주인 누구예요? Kalian di sini adalah tuannya siapa? 내가 그렇죠. 평생 내가 주인. Hidup ini adalah saya hidup di. 교회 와서도 내가 Even in the church, you say, "Oh, my insist," or "It's mine." Bahkan di dalam gereja ada, oh ini gereja saya, oh ini punya saya, ini punya saya. 그들 안 된다. 팍 아파. Okay. If it didn't happen according to my will, then depart the church. Dan bila tidak itu mereka bukan bagian dari gereja itu sendiri. 마귀가 주인. That person is Yaitu what? dan orang tersebut adalah pemimpin setan. 지금까지 예수를 믿냐면 이렇게 믿어요. Till now, how did you believe in Jesus? Hingga pada saat ini bagaimana kita percaya kepada Yesus? 예수는 여기. Jesus is here. Jadi tuh kita ada di atas dan Yesus ada di bawah kita. 예수가 나를 섬겨. Jesus is Tuhan serving menjadi me. kita menjadi 기도 왜 합니까? 여러분 기도. 이거 뭐라니까? 왜 자꾸 말하더라? 그래, 부어서 하면 되고. 그렇죠. 내가 지금 기도 어떻게 하면 기도. Jadi bisa berdoa. 하나님 뭐 해주세요, 뭐 해주세요. Ketika kita berdoa, kita meminta apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan berikan kepada 내 kita. 소원, Itu apa yang kita inginkan, 내 원하는 거. apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. 예수는 뭐예요? 내가 소원을 이루려는 종인 거다, 종. Dan Yesus itu menjadi hamba kita, bukan kita hamba yang menjadi Tuhan. 왜? 내가 주인이니까. Why? I myself is the master. Kenapa? Karena kita 이렇게 예수 믿다고. 예수 믿다고. In that state, people say, "Oh, I believe in Jesus." pada kasus ini adalah banyak orang mengatakan, oh bahwa saya percaya kepada Yesus. 여러분, 요령은요, 사단은 늘 나를 살고. Tapi karena itu kita tidak menyadari bahwa setanlah yang menjadi Tuhan kita. 알겠어요? 마귀가 겁나는 거, 예수가 겁나지 내가 겁나는 거 아니야. Yaitu setan yang menjadi Tuhan kita, bukan Yesus yang menjadi Tuhan kita. 그래, 교회 시험 들고 맨날 교회 상처받고 그러는 거야. 교회 와서 막 싸우고. 왜? 내가 주니까. Banyak orang 마귀 시부르잖아. Because of that, when you come to church, you are deceived and fall into temptation, and then why? Untuk itu, ketika kita pergi gereja, kita akan selalu mengatakan pengakuan kita kepada Tuhan. 이걸 보고 하나님 자녀입니다. 기독교 종교의 것. 기독교 종교. It is not the child of God. It is what? The religious Christian. Yaitu ini It is
똑같아요. religious 불교 Christian. 종교이나 똑같은 거예요. 종교 다른 부분이 똑같아요. Yaitu setan menjadi master dalam hidup kita. 요즘 복음이 없으니까 종교 나오면 이어 나온다. 다 똑같은 거야. 기독교는 불교나. Dan karena itu meskipun kita di gereja tapi kita tidak memiliki Injil. 이렇게 교회다 기독교다 예수 믿다고 하지. Karena bukan Yesus yang menjadi master dalam hidup kita, Tuhan dalam hidup kita. 오늘 잘 알아들어요. Today you should understand it well. Kita harus mengerti hal ini dengan baik. 혹시 그런 분 있으면 오늘 주일 바꿔봐. 주일 바꿔. Yaitu kita harus mengganti kepemilikan kita 예수 주일은 뭐예요? menjadi 그렇죠? kita pemilikan akan Tuhan, yaitu Tuhan menjadi master akan hidup kita. 만일 네가 예수를 주라고 신하시냐 주. Can you confess that Jesus is Lord with your mouth? Apakah kita dapat mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita? 여러분 신하셨습니까? 내 주인이 내가 압니다. 예수님이 날 주입니다. 그렇죠. Apakah kita bisa mengakui bahwa hidup ini adalah bukan milik kita, tapi hidup ini adalah milik Tuhan? 그게 영접이다 이봐 영접. 뭐 That is acceptance. Dan itu adalah penerimaan. 그러면 생명이 너희가 있다. Ya, dan itu kita akan menerima kehidupan daripada Tuhan. 아니다 생명 없다. Bila kita tidak menerima itu, maka kita tidak dapat memiliki hidup. 알아들었죠? Apakah kalian mengerti sampai sini? 여러분 이제 중요합니다. 내가 구원부터 봐야 구원이 안 받아 구원이 안 받는다고 그럼 아무것도 다 틀린 거야. 틀린 거 다 하고 가봐야 한 것이 아니야. 내가 구원 받아. 그렇죠? Bila kita tidak akan mengerti hal ini, kita akan tidak dapat mengalami keselamatan. 구원의 증거 반드시 증거 있다. 구원 받아. Surely there is the evidence of salvation. Yaitu penerimaan akan keselamatan. 증거는 뭐야? 내 속에 영생이 있느냐? 영생을 소유하고 Yaitu bukti akan keselamatan kita. 내 안에 영생이 있어요. Yaitu bukti akan keselamatan di dalam diri kita. 신적 생명, 하나님의 생명, 아들 안에 있는 그 생명 내 안에 있어요. Yaitu kehidupan bahwa kita Tuhan dan anak Bapa dan anak itu dalam hidup kita. 그거는 내 안에 생명이 있으려면 어떻게 되냐? 예수를 나의 주로 모셔야 된다. In order to have that life in me, I should receive Jesus as my Lord. Dan untuk itu kita harus menerima bahwa Yesus Kristus sendiri adalah Tuhan kita. 됐죠? 자, 이제 알아들었으면 일단 알아들어야 될 거 아니야, 말하는 그렇죠? 내가 아이들라도 알아들어야 될 거 아니야. 아, 내가 잘 믿었구나. 이래 알아들어야 돼. Bila kita mengerti akan ini, kita akan dapat menggantikan. 지우개. 여기 있어요. 예. 그러면 두 번째. Dan yang kedua, 내 안에 이 생명이 있다는 확신의 증거는 뭐냐 말이야. 구원의 증거는 영생 소유 아닌 건데, 영생이 내 안에 있다는 걸 왜 알 수 있냐 말이야. The evidence of salvation is having eternal life. Then how can I know that I have eternal life in me? yaitu ketika kita menerima keselamatan, kita telah masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah masuk ke dalam hidup yang kekal? Dan yang 구원의 확신의 증거. yaitu bukti akan keyakinan keselamatan. 내가 구원을 확신할 수 있는 것은 영생을 내 안에 소유하고 있었는데 그게 내가 확신이 돼야만 내가 구원이 확신인 거야. 그렇죠? Yaitu apakah kita sudah yakin bahwa kita menerima akan keselamatan ini? 이거는 자 요한서 3장 5장 13절. 1 John 5장 13절. 1 Yohanes 5 ayat
자, 1. 찾아봐요. 5:13. Maaf, 1 Yohanes 5 ayat 13. 요한이 5장 13절. Mari kita membuka dari 1 Yohanes 5 ayat 13. 자, 읽어봐요. Mari kita baca bersama-sama. Semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya pada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 하나님의 아들을 믿는 자, 하나님의 아들을 믿음을 믿는 자의 뭐요? 너희 그것은 너희가 너희에게 영생이 있음을 알게 하리라. Yaitu supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 하나님의 아들을 믿는 자는 누구나 다 영생을 소유하고 있다. 이 말이야. 그걸 알아라 이 말. Yaitu bila kita percaya kepada nama Anak Allah, maka kita telah memiliki keyakinan keselamatan. 그럼 하나님 아들이 뭐예요? What is the name of the Son of Dan God? apakah itu nama dari Anak Allah? 하나님의 아들 이름 Nama Anak Allah 예수. yaitu Yesus. 맞죠? 아들 낳으니 그 이름을 예수라. Yaitu Anak Allah itu Yesus. 예수 믿는 자는 누구나 영생 소유하고 있다. 그러니까 알아, 확실해라 한 말. Yaitu siapakah itu Yesus? Yesus itu adalah Anak Allah dan kita harus meyakini akan hal ini. 그렇죠. 그러면 영생 볼 수 있나 여기 있어? 영생 보입니까? Dan apakah kita dapat meyakinkan keselamatan itu? 영생 안 보이잖아. Dengan keselamatan itu tidak dapat dilihat. 구원의 기원은 영생을 소유하는 거잖아. Yaitu keselamatan itu ada di dalam diri kita. 그 영생 한번 꺼내봐요. Then please put it out, your eternal life. Dan kita harus mengeluarkan itu di dalam diri kita. 그렇죠. 그렇죠. Is there eternal life? Apakah ada yang bisa menunjukkan keselamatan itu sendiri? 영생 안 보이. 그렇죠. 확인할 수. Tidak ada yang bisa menunjukkan akan hal itu. 그 구원받으면 반드시 영생이 내가 갖고 있는데 안 보이는데 어떻게 확인할 수? Dan keselamatan itu tidak dilihat dan bagaimana kita dapat mengetahui akan hal itu? 내 안에 있다고 어떻게 확신할 수 있냐? Yaitu kita harus meyakinkan akan diri sendiri, diri kita sendiri. Yaitu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. 믿는 너희 Yaitu supaya kita percaya kepada nama Anak Allah. 하나님의 아들이 예수단 말이에요. Ya, Anak Allah itu adalah Yesus. 예수 믿는 자는 누구나 영생 소유하고 있다. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita memiliki keyakinan keselamatan. 확신해라 그 말을. Ada sesuatu hal yang pasti. 그렇죠. 그럼 다 예수 믿죠? Kita semua sini percaya akan Yesus, bukan? 혹시 마음에 또 무슬림 있나요? Apakah di sini ada yang Muslim? 알겠습니다. 다 Tidak ada kan? 근데 예수 믿는 게 뭐예요? Dan 예수 믿는 자식들 예수 믿는 거. siapakah Yesus itu? Then what is believing in Jesus? Dan apa itu percaya akan Yesus? 예수 믿는 게 뭐냐고. Apa percaya Yesus? 왜 Apakah ada yang tahu? 내가 갑자기 예배 드리면 예수 믿는 건가? Apakah dengan kita beribadah kita percaya kepada Yesus? 내가 기도하면 예수 믿는 건가? Apakah dengan kita berdoa kita percaya kepada Yesus? 교회 와서 막 이렇게 봉사하고 막 친구 마다 예수 믿는 건가? Apakah kita sering pergi ke gereja dan melakukan ibadah? Apakah kita percaya kepada Yesus? 뭐예요? 예수 믿는 게 뭐예요? Dan siapakah itu Yesus? 이게 예수 믿는 게 뭐냐? Dan siapakah itu Yesus? 이게 중요하잖아요. 예수 믿는 자. 요거는 지금. 자, 돌아가서 성경 봐요. 요한일서 5장 1절, 4절, 5절. Yaitu dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 dan ayat 4 sampai 5. 요한일서 5장 1절. 요한일서 5장 1절.
1 Yohanes 5 ayat 1. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께서 난 자니 그러겠습니다. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. 예수 믿는 게 뭐냐? Dan siapakah itu Yesus? 그냥 예수 믿는 게 아니야. Dan tidak hanya Yesus. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자예요. Yaitu Yesus adalah Kristus. 그렇죠. 그냥 예수 믿는 게 아니에요. 예수께서 그리스도, 예수가 그리스도다. Yesus itu tidak hanya nama, tapi Yesus adalah Kristus. 이 사람은 어디 났다? 하나님께로서 났다. 거듭났다. 이 말이잖아요. He's born of God and he is being born again. He is born again. 그렇죠? Itu Yesus lahir dari Bapa. 그렇죠. 그냥 예수 믿는 게 아닙니다. 예수께서 그리스도이시다. 예수가 그리스도라고 믿는 사람. Dan tidak hanya Yesus, Yesus itu adalah Kristus. Yesus adalah Kristus yang kita percaya. 하나님께로서 난 자다. 거듭난 사람이다. Yaitu Tuhan yang mengutus anaknya. 자, 그 다음에 4절 5절 보시죠. Yaitu mari kita lihat ayat yang keempat, 1 Yohanes 5 ayat 4. 무릇 하나님께서 난 자마다 세상이라 세상의 생긴 것이 우리 믿음이라 이 믿음 뭐요? 오직 예수께서 하나님의 아들 민자가 아니면 세상의 양도냐. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 얘기를 뭐라고요? 예수가 하나님의 아들이에요. Dan yang kedua adalah Yesus adalah anak Allah. 예수가 그리스도라고 믿고 그 사람 하나님께 난 자, 하나님 난 자마다 세상의 승리의 믿음인데 그 믿음은 예수 하나님의 아들이심을 믿는 것입니다. Yaitu Yesus adalah Kristus, dan Yesus itu adalah anak Allah. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 그러면 요 두 개를 합치고 Dan Yesus adalah dua hal tersebut yang bersama. 예수를 믿는다 말은 예수가 그리스도시다. 예수가 하나님의 아들이시다. Dan Yesus yang kita percaya adalah Yesus adalah Kristus, dan Yesus adalah anak Allah. 요게 믿어야 된다 말이에요. Dan inilah yang harus kita percaya. 그 사람은 하나님께 난 자다. 영생을 소유하고 있다. 확실해라. Dan ketika kita akan percaya ini, kita akan memiliki keyakinan keselamatan itu sendiri. 자, 됐어요. 그래서 예수님이 물은 겁니다. 마태복음 16장 찾아보세요. Yaitu mari kita buka dalam Matius 16 ayat 15. 3절에서 20절까지 딱 쳐. Oh maaf, Matius 16 ayat 13 sampai 20. 아, 성경 다 쳐내요. Mari kita buka bersama 마태복음 16장 Matius 16 ayat 13 sampai 20. 13절. 자, 예수님이 제자들에게 물었어요. Jesus asked to disciples. Mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus tiba di daerah Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi kamu katamu, siapakah aku ini? Maka engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allahmu tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga.
Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. 중요하다. Ini adalah hal yang penting. 사람들이 인자를 하냐 제자들이. Who do people say that I am? Jesus asked to disciples. Dan orang-orang bertanya dari 세례요한 John the Baptist, ada yang mengatakan bahwa itu Yohanes Pembaptis, 엘리야 Elia, 예레미야 Yeremia, 선지자 one of the prophets. dan seorang nabi. 예수 Yesus. 예수 누구요? Siapakah Yesus itu? 예수는 이름 Yesus adalah nama. 여러분도 이름을 예수 지면 예수 되는 거예요. 그렇죠 이름이 Yesus adalah sebuah nama. 그렇죠. Nah, 바 예수이다 바 예수 ada seorang bayi yang bernama Yesus. 무당 이름이 바 예수. When shaman's name is Bar Jesus, that is in the Bible. Ada seorang dukun yang bernama Yesus. 이름 지으면 돼 예수 되는 거예요. Dan Yesus adalah sebuah nama. 교회 가면 자꾸 예수 믿다 그래. Dan kita mengatakan bahwa Yesus. 당신 이게 예수 누구야? Dan dikatakan bahwa kamu itu siapa? 예수 묻잖아. 사람들이 나 인자 누구라 그러냐? So Jesus asked, who do people say that I am? Dan orang itu berkata bahwa Yesus itu. 엘리야 예레미야 선지자 Yaitu kamu adalah Elia, Yohanes Jeremiah. Pembaptis, Yeremia, atau dari seorang para nabi. 예수님 아무 말도 안 해. Jesus didn't say any. Dan Yesus Word. tidak berkata apapun. 그렇죠. 너희는 나를 보라. And then what he said is, who do you say that I am? Dan kamu berkata, siapakah aku ini? 그때 베드로가 말해. 시몬 베드로. 베드로 뭐라고 말해? At the moment, Simon Peter, what did he say? Dan pada saat itu Simon Petrus berkata, 주는 그리스도이시오. 살아계신 하나님의 아들이십니다. kamu adalah Kristus, anak Allah. 뭔 말이야? 주는 그리스도이시오. 살아계신 하나님의 아들이십니다. Yaitu Yesus adalah Kristus, anak Allah. 예수의 가방에다가 바요나 시몬이가 복이 있다. In his answer, Jesus said, Simon, son of Jonah, you are so blessed. Dan berbahagia engkau Simon Yunus, sebab manusia yang mengatakan itu kepadamu akan Bapakku yang di surga. 똑똑하다 안 그랬어. 네가 어디서 배웠냐 안 그랬어. 네가 복이 있다. Jesus didn't say, oh, you are so smart. Okay, where did you learn it? Instead of that, he said, you are so blessed. Yaitu Tuhan tidak mengatakan bahwa kamu adalah orang pintar, tapi Tuhan mengatakan bahwa kamu diberkati. 왜 복이 있는 거야? Kenapa diberkati? 이걸 네가 알지 않는 현육이 아니고 하늘에 계신 아버지시라. The one who revealed this to you is not, anyone, but the Father in heaven. Itu adalah dia tidak membuka. 하나님이 네가 알게 해줬구나. 그 말이야. It means God revealed this to you. Yaitu Tuhan membukakan ini kepada kamu. 그럼 네가 복이 있다. 복 받았다. 복이. So you're. Jadi kamu akan diberkati akan hal itu. 예수 말이야. 너는 베드로라. And then Dan itu adalah yang Petrus katakan. 원래 이름이 뭐예요? 시몬. his original name is Simon. Dan Petrus nama sebenarnya adalah Simon. 고기 잡는 어부 시몬. The fisherman Simon. Dan Simon seorang nelayan. 요나 시몬 아니. 요나의 아들 시몬아. Simon, son of Jonah. Simon seorang anak Arizon. Yunus, anak Yunus. Maaf. 시몬이라면 작은 것, 저것들.
Simon is a small pebble, the small stone. Yes. Stone. Simon itu Simon itu adalah seorang batu kecil. 근데 예수가 베드로라 베드로 페트로스 Dan dia mengatakan bahwa kamu adalah Petrus, 큰 바위다. yaitu sebuah batu yang besar. 내가 이 반석 위에 네 교회 세우겠다. On this rock, I will build my church. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. 음부의 권세들을 이기지 못한다. The power of hate will not overcome you. Dan mau tidak akan menguasainya. 내가 그게 천국의 주노라. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. 네가 땅에서 내면 하나님의 네 분명 하늘 풀어질 것이다. Dan apa yang kau ikat dunia ini akan terikat di surga. 말해. 내가 그래서 아무 말이 말하는. Do not tell people that I am Christ. Dan Yesus malah murid-muridnya berkata bahwa dia adalah seorang Mesias. 여러분, 성경의 가장 중요한 말씀. Dan ini adalah sesuatu hal yang penting. 여러분 교회가 그리스도 위에 세워야 돼. Yaitu adalah Kristus adalah dalam landasan dalam hidup kita. 주님은 그거 내 교회라고 해. 내 교회. Itu Kristus menjadi gereja dalam diri kita. 여러분 교회 건물조차 교회가 아니다. Gereja itu 건물이에요. Gereja itu bukan soal masalah gedungnya. 교회는 그걸 말하는 게 아니다. 예수가 그리스도라고 하는 신앙 고백 위에 모여지 세워진 교회가 주님의 교회다. Gereja itu bukan masalah gedung, tapi gereja itu adalah pengakuan kita sebagai Kristus itu sendiri. 주는 그리스도시요 살아진 하나님의 아들이십니다. Yaitu Yesus adalah Kristus dan Yesus adalah anak Allah. 요 신앙 고백. Yaitu perkataan yang keluar dari mulut kita, pengakuan yang keluar dari mulut kita. 그래서 마지막 결론 요한복음 20장 30절 31절. Yaitu yang terakhir adalah dalam Yohanes 20 ayat 31. 다 찾아봐요. Mari kita baca bersama-sama. 오늘 잘 들어야 돼요. 그냥 멍하니 다 가는 건 그렇잖아요. You should listen carefully Kita today. harus mendengarkan ini dengan seksama. 다 찾아. 30절 31절 2절. Bisa tolong dibuka dari Yohanes 20 ayat 31. 올라봐요. 안 돼? 다 찾아봐요. Patricia, you yourself. 여기 읽어봐. Patricia, you yourself read. Akan saya bacakan Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. 자, 성경을 기록한 목적이 이 성경. Dan di dalam Alkitab ini, 성경 기록의 목적이 뭐냐고. What is- 이 성경이 맞지라. What is the purpose of writing the Bible? apa tujuan dari menulis Alkitab ini? 성경 기록한 목적이 뭐냐 이 말이야. Itu apa tujuannya? 뭐라고 했어? Apakah kita tidak tahu? 예수께서 뭐요? 맞아요. 31, 40 말 다 읽어보세요. Yaitu di dalam Yohanes 20 ayat 31. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하리라. Itu tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명, 영생을 얻게 하리라. Yaitu supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah Anak Allah dan supaya oleh iman memperoleh hidup di dalam namanya. 그게 성경 기록 목적이다 이거야 성경. Itu adalah tujuan dari penulisan Alkitab itu. 성경 몇 읽으면서 뭘도 몰라? 뭐가 예수가 누군지 몰라. Bila kita membaca Alkitab tiap hari, tapi belum tentu kita akan mengerti akan hal ini. 아 성경 기록 목적을 모르고 성경이 뭐합니까? Bila kita membaca Alkitab, kita belum tentu akan mengerti akan hal ini.
여기에 구원의 확신이지. 내가 예수가 그리스도, 예수는 이름. Kita harus meyakinkan diri kita apakah kita Betul. menerima keselamatan itu. 자, Yesus adalah 사람이 Kristus. 태어나면 이름을 붙여야 될까? 이름. When man is born, you should give him the Dan bila name. seorang bayi itu lahir, kita harus memberikan bayi itu seorang nama. 그러면 성경 말했잖아. 아들을 낳았는데 그 이름을 예수라고 했잖아. 이름. Dan itu adalah Yesus itu adalah nama. 자, 예수 이름, 예수가 태어났단 말이야. 그게 누구냐? 태어났는데 한 사람 태어나 이름이 예수인데 누구냐? What Itu part? adalah Yesus adalah nama. Tapi Yesus sendiri itu siapa? 그분의 직분이 그리스도다. Yaitu Yesus adalah Kristus. 그리스도. 알겠죠? Apakah kalian Bapak Ibu mengerti? 그분의 신분이 뭐냐? 하나님의 아들이다. Dan apakah statusnya? Statusnya itu adalah anak Allah. 사람의 아들이 아니다. 하나님의 아들이다. Yaitu bukan anak manusia tetapi anak Allah. 여기 믿어지느냐 그 말이야. Dan kita harus percayakan hal ini. 안 믿는다. 구원 못 받았다. Bila kita tidak percayakan hal ini, kita tidak akan menerima keselamatan. 믿는 게 뭐냐? Apakah itu percaya? 영적이다. Acceptance. Yaitu penerimaan. 영적은 뭐냐? Apakah itu penerimaan? 주인을 바꾸는 거다. 예, 이걸 또- 주인 모시는 거야. Ya gitu mengganti Tuhan kita. 요게 돼야 구원 받았다는 말이야. Dengan mengganti Tuhan kita, kita akan menerima keselamatan. 그래서요. Apakah Bapak Ibu mengerti? 난 얘기하는 게 아니고 성경 얘기하고. Ini bukan saya yang katakan, tapi ini tercatat semua di dalam 성경 안 Alkitab. 믿고 할 수도 가면 되겠다. If you do not believe the Bible, then okay, you don't need to stay here. Bila kita tidak percayakan Alkitab, kita tidak harus ada di sini. 오늘 점검하세요. Today you need to check yourself. 구원 받았는가? Dan kita harus mengganti ini di dalam diri kita. 그래서 초대교회는 딴 말을 안 했어요. 사도행전 4:20에. So Acts 5:42, the early century Dalam believer Kisah didn't say Rasul any other 5 thing. ayat 42, 자, 찾아봐요. mari kita lihat. 사도행전 4:20. Kisah para Rasul 5 ayat 42. 자, 이거 봐요. Dan Kisah Rasul 5 ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. 날마다 성전이든 집에든 Setiap hari melakukan pengajaran, 모이는 성전 교회 yaitu berkumpul di dalam gereja, 흩어진 집으로 가야 집에 yaitu memberitakan Injil, 뭐라고 했어요? 예수는 그리스도다. memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Kristus. 이거를 가르치고 전도하기는 쉬지 않았다. Dan itu adalah hal yang harus kita ajarkan setiap hari. 뭘 말해? 날마다 반복. Every day, it means a repetition. 그 하나에 집중. Dan itu tiap hari, dan tiap hari kita harus memiliki cara, dan kita harus berkonsentrasi. 그러면 예수가 그리스도다. 뭔 말이야? 예수가 그리스도다. What does that mean? That Jesus is the Christ. Dan apakah arti itu bahwa Yesus adalah Kristus? 그리스도 뭔 말이야? 그리스도. Dan apakah Kristus itu? 그리스도 뭔 말이야? What is the word Christ? Apa yang kata Kristus itu? 어떻게 예수가 없으면 날마다 반복 취소합니까? Dia itu adalah cara dari Tuhan. 요걸 여러분 이제부터 이렇게 하는 거예요. 알겠어요? 1번, 2번, 3번, 4번, 5번 이 안에 도착하십니다. Dan itu adalah yang sebelah kiri adalah Bapa dan sebelah yang M itu adalah manusia. With these 5 points, you explain that Jesus is Christ. Dan ini adalah sebuah diagram bahwa Yesus adalah Kristus. 이걸 보고 구원의 길. Dan ini adalah diagram jalan keselamatan. 자, 오늘 시간이 많이 가세요. 오늘 시간이 안 되겠네요.
Dan karena waktunya sedikit, 여러분이 요걸 이제 우리 멤버가 워크숍을 하는 것입니다. Possible. 워크숍. dan kita The way akan of studies melakukan workshop workshop possible jalan today? keselamatan. Can we do it today? Yeah, is it possible? 그래가지고 여러분이 How many minutes? 요걸 여러분도 할 수 있어요. So you yourself learn this and you should be able to do this. Jadi kita harus mempelajari hari ini, mempelajari akan hal jalan keselamatan ini, dan kita harus menanamkan itu dalam diri kita. 예수가 그리스도란 말을 그냥 한 게 아니고 여러 가지로 설명. Bahwa Yesus adalah Kristus dan kita harus menerapkan jalan keselamatan 다섯 ini. 가지 내용 포인트. Yaitu ada dalam 5 hal jalan keselamatan ini. 그죠? 자, 이게 성경 66권 얘기다. This is the 전체 얘기. Bible 66 books. Dan ini adalah 5 hal tentang jalan keselamatan. 자, 그러면 여기까지.